Things won't get boring with me around. They made KBL for a special Christmas like New Year. Lalo na yung pag Go. Hello. May 7. rocketer ba? May rocketer? Meron. May Saan yan? nag-grenade ah. Sa harapan nata. Saan banda? Tignan nyo ko may report. May major sub, tsaka ano, admin sa barracks. Gunshot. Ayun oh. Sa harapan natin meron. Malayo eh. Malayo eh. Tara, barracks. Wala bang man nag-report barracks? Wala. Sa admin na. Tara. Mayroon underground. May nag-underground pa eh. Underground tayo. Admin meron. Copy. Hindi. Balik, Reaper. Nandito sa highway. Highway. Hmm. May nag-report underground eh. Sa yan? Sa dito Ay, yan sa... ayan na. Galing sa east wing. Sa east. Tara. Dito. Pumasok galing sa... Anong tawag dito? Wall breaker. Diba? Wall breaker. Tama ako. Hmm.
Lumabas. Doon sa labas. Saan labas? Dito. Hindi. Nandiyan lang yan. Eh, nasa admin. Sa loob. Tara. Backup dito, backup. Ulti agad, Handa lang. pasok sa loob. Lakad lang. Pagpasok sa loob, ulti ka na agad ah. Underground yata. You know? Hindi. Meron underground pa. Tingka sa mapa mo. May nag-underground pa. Tenek. Meron dito. Dito underground, second floor. Tara. Punta tayo sa underground. Pagyan natin sa Hindi ilalim. underground, wag underground. Dito sa taas, second floor. Ayan. Nag-ulti sa'yo, Sigma. Nice. I need support. Come quickly. We're here. Now the real work begins. Reduce. Kabila, dito pabantay sa kabila. Dito. Pabantay dyan sa kabila. Bring it on. Sunog. Tanginan nyo. Ingat lang. Huwag masyado malalim ang push. That's enough. Retreat. Ingat ah. Pupush yan. Ingat lang. Ikot sa kabila. Yun, underground. Low yan. Low yan, pre. Gago, low. Underground. Gago. Wala na. So, naka M7. Gago. Dito kay Anon. Diyan sa Anon. Up mo. Papunta dyan sa'yo. Mag-push. Papunta dyan sa'yo. Sagdan. Oh, hindi, wag yan. Sa baba mo. Relax. It'll be over soon. Papunta na. Nice. Hold lang. Wag. Hold mo lang, pre. Wag. Hold mo lang. Pabulag ka. Kung kailangan. Heal ka muna. Sige. Gago, naka-MP6. Dalawang team yan. Ingat lang. Heal mo. Heal mo ko, pre. Heal mo ko. Heal mo lang ako. Ayan mo. Heal mo lang. I'll get you up. It won't. Ulti. Push mo. Oh. Ayun na, nakalusot na. Wala dyan sa gilid mo. Gilid mo. Ayun na sa mark niya.
Sa mark niya, sa loob, sa loob. Sa loob, sa loob. Atay. Tech room. Sige, tech room. Doon kay Said. Doon kay Said, wag sa akin. Wala na, Doon, patay na doon, ako. sa tech room. Ayun o. Ayun o. Eh, palman mo lang. Pati ikaw, bulag. Umikot. Bumaba, pre, bumaba. Mag-reload ka, pre. Reload ka muna. Palman mo lang. Armor repair. Sa baba. Lalim. Hindi. Gaya. Meron tao sa baba. Gago, huwag ka sumugod. Andyan lang yan. Diyan na yan. Ayun o. Uy, You're dead. Nai-jot ako 97 kasi.